Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So, have you ever experienced in a time where you need to answer a question from your teacher but you are stuck? Kalian nggak tahu mau jawab apa. Kalian nggak tahu opini seperti apa yang harus kalian sampaikan ketika ada pertanyaan dari siapapun. Nah, here with Bunda Army, I will try to help you to solve this problem so that you can answer any kind of question regarding opinion. So, let's check it out. Alright, kalau misalnya Bunda biasanya kalau lagi ada pertanyaan tentang opinion, what I can do itu Bunda mikirnya ingin menjawab sebagai siapa. Misalnya kalau ditanya nih, what do you think about our education system? Nah kalau di situ Bunda langsung mikirnya, oke, ini education system menurut siapa? Menurut students kah? Menurut teachers kah? Menurut government kah? Atau menurut parents gitu. Jadi kalian langsung bisa mikir, I think in the perspective of a student, our education system is quite good. Kenapa? Gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih belum kebayang ini ngejawab opinionnya itu sebagai siapa, kalian bisa langsung masuk ke benefits gitu ya, atau harms, keuntungan atau kerugian. Misalnya kayak what do you think about our digital learning gitu. Nah, kalian bisa bilang whether it is effective atau tidak. Kalau misalnya kalian menurut tidak efektif, ya kenapa? Nah, kenapa itu bisa kalian jawab dengan ya karena ini bisa merugikan. Merugikannya itu merugikan siapa? Orangnya lagi. Kalian bisa elaborasi more on the person. Kalian tadi itu pengennya siapa yang rugi? Misalnya, I think it is not effective since it harms a lot of students, especially those who have no gadget in their house. They cannot learn and they are being left behind since they have no gadgets, misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian juga mau ngomongin tentang benefits, itu kira-kira benefitsnya buat siapa? Misalnya karena kalian pikir bahwa ini menguntungkan, berarti ya you can justify atau menjustifikasi bahwa ya I think it is good because, nah benefitnya itu buat siapa? Misalnya because lots of parents can have more quality time with their children, especially they can teach their own children by themselves, misalnya kayak gitu. Okay? Nah, selain itu kalian juga ini kan kalau pertanyaannya tentang yang serius ya. Gimana kalau misalnya what do you think about my new hairstyle? Ya kalian juga dengan cara observasi gitu ya, kalian menilai whether it is good or not gitu. Biasanya sih kebanyakan kalau opinion ya kalau nggak positif negatif gitu. Kalian bayanginnya kalian lebih cenderung kemana? Kalian apakah dari topik itu kalian lebih cenderung negatif atau positif? Kalau negatifnya kenapa gitu. Jadi you can use that way. Jadi first you can decide whether you would like to make it as a positive or negative, and then second you can talk as a you can find the rules. Kalian ngomong sebagai siapa, and then the third you can elaborate more on the benefit or the disadvantage gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian kan tadi udah nih gimana nih caranya supaya at least punya bayangan gitu ya harus ngomongin apa ketika ditanya sesuatu. Nah, gimana? Sekarang I would move to something more beyond that. Jadi gimana kalau misalnya tadi kan udah bisa nih jawab pertanyaannya, misalnya what do you think about our education system, and then you can answer, I think it's good, it's quite effective. Nah, tapi kalau sampai situ doang, itu argumennya atau opininya tidak sampai membuat orang percaya dengan apa yang kalian katakan karena kalian tidak menjelaskannya. Nah, di sini Bunda akan membantu kalian tips caranya gimana sih supaya kalian bisa menjawab lebih banyak, lebih meyakinkan dan lebih mengelaborasi. Yang pertama, the first tips itu adalah kalian gampang banget caranya, cuman tinggal tanya why setelah kalian mengungkapkan opini kalian. Misalnya tadi, what do you think about education system in our country? Terus kalian bisa jawab, well, I think our education system is quite good. Nah, kalian di situ dalam hati aja nih ya tanya, why? Kenapa kok bisa good? Nah, kalian jelasin tuh why-nya kenapa. I think
our education system is quite good because the government have already been able to distribute the education fairly to all of the region in our country. Tapi iya nggak ya? Nah gitu. Jadi pokoknya intinya setelah kalian stuck nggak tahu lagi nih opinionnya itu harus ditambahin apa lagi, kalian tanya aja, emang kenapa? Why so? Kenapa gitu? Emang bener? Nah, ketika kalian sudah selalu bertanya seperti itu insya Allah jawaban kalian, opinion kalian itu akan kaya dan akan terelaborasi dengan cukup gitu. And people will try to believe that. Dan bahkan mungkin orang akan langsung percaya dengan apa yang kalian katakan gitu ya, karena ya it seems convincing. Kalian kayak paham banget sama apa yang kalian omongin. Nah, itu tips yang pertama. Nah, kalau tips yang kedua itu kalau misalnya kalian emang pengen agak sistematis sedikit gitu ya, ada yang waktu itu mungkin Bunda udah pernah kasih tahu kalian tentang Arrow, about assertion, reason, evidence, and link back. Nah ya, jadi maksudnya itu seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu. First itu assertion. Assertion itu adalah judul dari argumen kalian. Misalnya kalau yang tadi, do you think having a college degree is important in this era? Nah, kalian bisa jawab, yes, I think, or I believe that having a college degree in this era is important because it will help us to survive in our cruel life misalnya. Nah, itu judulnya, assertionnya, bahwa kalian pengen nunjukin bahwa kuliah itu penting supaya bisa survive. Nah, itu judulnya. Nah, itu baru assertion. Gimana reasonnya? Reason itu alasannya. Nah, kalian di situ bisa jelasin, emang gimana sih college degree itu bisa help you to have help you to survive in this life. Nah, kalian di situ baru jelasin, having a college degree give you lots of knowledge not only about science but also about how to compete, how to collaborate to each other, how to manage your time, and how to understand each other when we are having problems, how to help someone, etc. etc. Nah, itu adalah reason kalian. Kalian ngejelasin bahwa ini loh skills yang didapat dari college yang nggak kita dapat dari kalau misalnya kita nggak sekolah. Nah, itu adalah reason. Nah, terus kalian bisa masuk evidence. Evidence itu apa? Itu adalah contoh atau misalnya ya bukti kalian kalau misalnya kayak gini gitu. Misalnya kalian if you would like to say having a college degree itu bisa help you to survive in the world, in life. Nah, itu buktinya seperti apa gitu misalnya. For example, you can say that people who are graduating from college, they are tough enough in the working situation. They can compete to each other, they can manage all of their responsibility in the work field misalnya. It's quite different with those who are not going to college. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus terakhir itu ada link back. Link back itu maksudnya apa? Jadi kayak kesimpulan. Jadi poin dari kalian yang jelasin panjang lebar itu tadi itu apa gitu ya. Nah, misalnya, so my point is having a college degree will help you to success in life and will help you to have a happy life misalnya kayak gitu. Nah, tapi semua ini itu kan kayak emang agak sistematis gitu ya dari Arrow, dari assertion, reason, evidence, and link back. Nah, itu bisa kalian gunakan ketika kalian memang ingin contohnya kalian mau bikin esai, esainya tentang opinion, or you'd like to make a speech yang memang benar-benar panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cuma making conversation, ya at least reason itu yang bikin orang percaya tentang opinion kalian gitu. Kalian nggak mau kan, you are giving your opinion but people don't believe you, right? Nah, jadi supaya orang-orang percaya dan kalian juga you feel confidence with your opinion, nah itu adalah tips yang bisa Bunda kasih. Okay, hopefully these tips are very useful for you. Kalian bisa gunakan gak cuma di pelajaran bahasa Inggris, but also in another lesson or in your life maybe in answering any questions or any problems. So, thank you very much. That's all that I can share. Bye bye and see you in the next lesson.